हायरे विधाता तू की कलू हायरे विधाता तू की कलू हायरे वि होते पड़ गया माया कौन तू मते बुझो एठी गया बुझी पाइले नि अचुरु पाटे करके नाचुचु ओढणा पकेकी आमी जो झाड़खंड पाला को जाइथले म हां झाड़खंड अच्छा कौन होला आसिला बेले हां से जो ट्रेन रे आसुथले जो 18 नंबर बगी भीतर म बगी भी कौन छी जणी भी निके केते नंबर बगी रे आमे बसिथले अच्छा कौन होला से बगी रे आमे बसिथले हां छटा माया उठिले मो पाखर जाई कहले दादा यारा अरे से किन्नर से कौन माया बस से माया न माया माया ये बा दाकर भीतर गोटे बस नहीं हेलानी बस हेलानी माया माया मा निषेधात्मक हां या अस्थि अर्थक कौन अस्थि अर्थक जा नुहे किंतु दृश्यमान ता होची माया मालो दुर्योधन मानसिकता को परिवर्तन करने शकुनी कृष्ण माया उपरे बा कृष्ण विरुद्ध रे विष उद्गार कला कला भजा मु कहूनी दिन कृष्ण दास ये सारा जगत जानी केड़े कपटिया से कृष्ण कला कपटी कुशाली काम रूपी जदुपति कपटिया से कृष्ण भणजा तते भल पाए बोली कहू बड़ माया भी से कृष्ण जा माया को ये विश्व रे केई बुझी पारि ना मो बापा मान मां मान विचार करंतु महाभारत रे शकुनी चरित्र को गोटाए खलनायक रूप रे रूपांतरित करा हिच महाभारत रे गोटे खलनायक से किंतु वास्तव कहानी भीतर को आपण मान गले विचार करिवे से जानिती नटनागर हटिया ठाकुर भगवान कृष्ण जानको इच्छा बिना ये गछर पत्र भी हलिबनी से जानिती भगवान किंतु बापांको निकट रे करिथिबा सत्य पाई मालो जे भगवान को संगे से दिन बाजी पकई देला अंतर भीतर अंतर्यामी पुरुष भगवान कृष्ण को चिंता कला कला हे प्रभु तू पूरा सर्व अंतर्यामी गोटाए पुओ ता बापा निकट रे सत्य करिछि बापा को नहीं दिबा बापा को निकट रे करितबा सत्य को रक्षा करिबा पाई ये मानव गोविंद दुर्योधन निकट रे गोटा अभिनय करूछि तू पूरा सर्व अंतर्यामी जानिला वाला सबू तते कोन अचना तू आसीचु संधि कर दबा युद्ध हबनी ये युद्ध जदि न हुए सत कौरव कुल निहत न हंती तारे मो बापा पाखे करथिबा सत्य भग्न मु हेबी हौ मु जानिछि तू भगवान तो इच्छा बिना किछि हबनी किंतु ये दुनियार सबुठु बड़ भगवान तांको कल्याण मो ऊपर अछि ए कुन्नी झ ये दुनियार सबुठु बड़ देवता किए ठाकुर जगन्नाथ ना ठीक ठीक किंतु मन रख जगन्नाथ ठारू बड़ ठाकुर अछंती आम घरे से किए कले पिता माता ठारू बड़ देवता के ये सारा गराई दे नहीं
ये दुनियार सबुठु बड़ देवता होउचंती बापा मां। अनेक मंचरे पाला गाइला बेले आज शिक्षित समाज अनेक युवगोष्ठी युवक माने युवती माने ये कथा तो आम पिला दिने पढ़ुलु पाला वाला कौ नुआ कथा कहले बापा मां बड़ देवता कौन आम जानिनु। अनेक सभारे प्रश्न कला बेले हाथ जोड़ी प्रश्न पचारे बापा मां बड़ देवता आम समस्ते जानिचे प्रश्न करे अच्छा बापा मां बड़ देवता भी जानिच सबुदिन नीति तांकु केते जण मुंडिया मारुचंदी हाथ टेकिले कोठी गोटाए कोठी अर्धे कोठी जमा नाही हरा अधा हाथ काई टेकिलु मारुची मुंडिया बापा बोंकु नीति मुंडिया मारुचु मारुतली आ एबे मारुनी हाथ काई टेकिलु ताले अधा मारुची ओहो अनेक दिन मारिछु एबे आउ मारुनु काई मारिलुनी आगुरु मारुतली बारो अवस्था रे जेंजी बाहाली आ मारु नाही किरे बाहाबा पुरपुरु मारथलु मारुतली बाहा सरला परे मारलुनी ना काई मो स्त्री कहला केड़े माइजिया देगी रे बापा मारु कल मुंडिया मारुची कड़ा बस ता स्त्री कहिला करे माइचिया मुंडिया मारला बळु अरे बाडी कना बापा माने मां माने विचार कर तो बड़ा बापा मां को मारे की आउ मो स्त्री की मारे इधर अभ्यास अछि मुंडिया न माले त खाइया को से दबनी मु जानिछि र मो मां माने बापा माने जते बसिछ हां को अनादि कालु एठी पाला ही आसुछि अनेक कलाकार ये कथा कहिछन किंतु आमे सुनिचे ताकु जीवन अनुभव रे लगेइने कि हम जीवन रे लगेइने हां जोथि पाई आज रो ये अवस्था मन रखन आम शास्त्र कहती आम पुराण कहती ये दुनियार सबुठु बड़ देवता होउचंती बापा मां आम भारतीय संस्कृति केड़े महान आम संस्कृति आम परंपरा को आमे न बुझी आम शास्त्रीय कथा को आमे न बुझी न निज जीवन न लगई आमे आज बुझी पारन बोली आज हेतुवादी तैयारी होउचंती भगवान के प्रति आस्था से मानक रहउनी काहे की ना से तो मूल शास्त्र देखिलेनी सुनिलेनी कि ताकू बुझिलेनी से कोन कहबे ठाकुर कोन अछि ठाकुर कोन अछि आम भारतीय संस्कृति केड़े महान मान एक कथा आम साहित्य कहनी आम वेद शास्त्र कहिछि कहले पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तप पितरी प्रतिभा बन्हे प्रियन्ते सर्वदेवता आम भारतीय संस्कृति रे आम पिता खाली पिता नुह पिता होउचंती धर्म आम भारतीय संस्कृति रे पिता केवल पिता नुह पिता होउचंती तपस्या आम भारतीय संस्कृति रे पिता केवल पिता नुह पिता होउचंती स्वर्ग जी बापा मांकर सेवा करी तांको प्रिय पात्र ही पारिला प्रियंते सर्वदेवता सकल देवता मानकर से प्रिय हब आज समाज शिक्षित कुआडे होउची 30 वर्ष तले ये कटक भुवनेश्वर रे एति की जराश्रम थला वृद्धाश्रम थिला जदि आमे पिला दिन सब जानिचे ये वृद्धाश्रम जराश्रम छतु फुटिला बलिया कई फुटिलानी आमे बुझिने जरा बस्ता आज शिक्षित समाज अनेक पाठ पढ़ुआ पुओ बहु शाशु शशुर बापा मां सेवा करने अनिच्छुक किंतु मन रखु कौन मंदिर जीवार आवश्यकता नहीं बापा मां शाशु शशुर सेवा करी प्रिय पात्र जदि हो पारे सकल देवता आपण घरे आसी आपण को कल्याण करेंगे गोटे आधुनिक संगीत फिल्म गीत आज्ञा तादेर भी शिक्षा अच्छी अति पुरातन गीत समस्ते बोलती कहले किया जीवी मु मंदिर किया पूजीबी पत्थर ये मो पाई मो बापा बो चरती ठाकुर मो पाई मो बापा बो चरती ठाकुर किया जीवी मु मंदिर किया पूजीबी पत्थर मो पाई मो बापा बो चरती ठाकुर मो पाई मो बापा बो चरती ठाकुर धोई
आज्ञा मो मालो जो पर्यंत ये दांत अच्छी ये दांतर महत्व आम कहीं बुझुने जो दिन दांत झड़ी पड़ो से दिन दांतर महत्व को ये मनुष्य बुझिबो मोरी भलिया मो ज्ञानी गुणी विवेकी पंडित महोदय विचार करंतु बापा मां आम प्रति थिबा श्रद्धा भल पाइबा आंतरिकता को हुएता आम बुझी पारुने माँ को केड़े झिंगा सिकिरी कहूचे केड़े टाणगिरी कहूचे बापा को टाणगिरी कहूचे मो माँ मान बापा मान विचार करंतु पुड़ा पुड़ा मांस शरीर रु काटी खाइबा को देला जे पीबा को जे सिरा पसिरा रु रक्त सुखाई दिए चिन्हि पारिलुनी ताकू मंदिर जाउछु मुंडिया मारुछु को दियो देवता को हाथ पति मागुछि जे नदी ताकू खाऊ बिकल तार प्राण ये दुनिया रे तू सेई दिन अभिशप्त ही जिबु जो दिन बापा मां को प्रिय पात्र न होई पारिबु मो ज्ञानी गुणी विवेकी पंडित महोदय विचार करंतु आपण हो तुम हुए सांसारिक जीवन भितर जो दिन ये संसार आम माँ चली जीव शास्त्र कहती माता होते जुहा लालसा से दनम जो दिन आम संसार आम माँ चली जीव बंची थला बेले काम को बाहर थे दंड द्वारे बसी थब बुढ़ी माँ बसी थब कह पुओ कुआडे बाहरी आम बड़ पिला हो गले ना कौन जुआड़े जी ते कौन कैफत देवी मो काम मुझे कहीं पार्टी कर आप जिते कहले भी बापा खाई मु छोट पिला खाइनी केत खाई खाई ना तो पेट पुरीनी मु ते जन्म देछि ना तू मते जन्म दे छोड़ तो पेट पसी जाउची आज्ञा देखन आमे ताकू गाड़ी करूथबा से हमको कही कही केते अमृत परसी दउथबो ए कथा को आमे बंचितिला बेले बुझी पारिबानी ना ना जो दिन से चली जीव जीवन अनुभव कथा आज्ञा सब बेले माँ ऊपर टिंगी टिंगी होता गोटाए पुओ मोर गोटे बंधु गोटे सांग मातृवियोग है ये गला गला वर्ष पालार थाए मत फोन कला बंधु टिके पाद पड़ोनी बोली जीवी ना बारपत्र दिन टिके आसतु से दिन पाला फांका थाए सांगे धरिकी गली आम बंटी चाल जा सांगटा कही जा ता घरे पहुंचु पहुंचु रात 10टा हो गला से भोजी भात कमी कमी आसला अनुभव को सत्य कही माँ केड़े सुंदर कथा से दिन गहली भांगिलानी आमे पहुंचलु बंधु बोली सादर ग्रहण कला घरे पहुंचिक आमे कथबार्ता भितर आउ पालुन देखला से 10:40 हेलानी बोली गला भाईना जीवाटी एते बाट प्राय 25-30 किलोमीटर बाट भाईना जीवाटी देखाई जा जीवा मु खोजिली ताकू पाइलिनी मन मन भाविले देखा न गले भूल बुझो ए कथा भाबी बाहर आसी खोजु खोजु टेंट करछि 3-4टा चेयर पड़छि टेंट कोणे रे बसिछि चेयर ऊपर बसिछि मुगले हेटी पर बसिछि मु ता पाखु को गली आ गया बाष्परुद्ध पाठरू कथा बाहरुनी आखिरु धार धार रुह गडुछि कुंढई पकैला कोई कोई हे कांदिला कला बंधु नारे मन मन भाविली मातृ वियोग पाई कांदुची कारण माँ ऊपर टिंगी टिंगी हुए मुझे जानी केते थर ताकू कही अरे ये संसार रीति जी जन्म हम सी मरब मार बयस होता से मला आ तू कहीं कांदुच कहला नाई बंधु मन पड़ुची तुम से दिन अनेक थर मत कहीच माँ ऊपर टिंगी टिंगी हना सी पूरा छोट पिला तू जमी पिला बेले अड़ी करूँ सी अड़ी कोटा कहीं चिड़ुचु केते थर बंधु कही मुझे हाँ ना आज मन पड़ुची से कथा ना कौ कथा ना केते प्रकार खाइबा पीवा आयोजन कले 1000 लोकन पाई राति 12टा बाजिबा बसिलानी राति 12टा बाजिबा बसिलानी किंतु ए पर्यंत मु खाइनी कला राति 12टा हेलानी मु सकाळू पास केही जणे डाकू नाही खाइबा कुआस कला राति 12टा हेलानी ए पर्यंत केही डाकी ना मते खाइबा पाई किए डाकी बाबा काही डाकी वालों को मुझे देइछि हो जाई 10 थर पचारि सारंतानी बापा खाई चुटी पेट गरम हो जिवो कहला वाला को 12 दिन एला हो जाई देइछि भाई बंधु ज्ञाति कुटुंब आत्मीय स्वजन परिवार वर्ग समस्त अछंती
ଖାଇବାର ଆୟୋଜନ ମୁଁ କରିଛି କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉପାସ ପଡିଛି କେହି ଜଣେ ବି ଡାକିନି ତୁ ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ ପଚାରିନି ଖାଇଛୁ କି ନାହିଁ 10 ଥର ପଚାରି ସାରନ୍ତାଣି ତାକୁ ଯେତେ ଗାଳି ଦେଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା ଏ ଦୁନିଆରେ ଏ କଥାକୁ ସମସ୍ତେ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ବାପା ମାଙ୍କ ଠାରୁ ବଡ ଦେବତା ଏ ବିଶ୍ୱରେ କେହି ନାହିଁ ମୁଁ କହୁଛି ମହାଭାରତରେ ଶକୁନିକି ଗୋଟେ ଖଳନାୟକ ରୂପରେ ରୂପାନ୍ତରିତ କରାଯାଏ ମୁଁ କହୁଛି ମହାଭାରତର ଉତ୍ତମ ପୁଅ ହଉଛି ଶକୁନି ଉତ୍ତମ ପୁଅ ଶଙ୍କୁନି ନୁହଁ ତୁ ଗାୟକ ହଉ ଏଇଟା ଭୁଲ ମୁଁ କହୁଛି ଉତ୍ତମ ପୁଅ ଶକୁନି ଇଏ କହୁଛି ଭୁଲ ନା ଭୁଲ କଣ ଭୁଲ ଭୁଲ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ସିଏ ନୁହଁ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ବାବୁସାନ ଏଠିକି ଆସ ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ଯିଏ ମରିଗଲା ଯେ ତା ପୁଅ ଉତ୍ତମ ଗୋଟିକରେ ଗୋଟିଏ ପାଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ନାହିଁ ପାଲାରେ ମୁଣ୍ଡ ନେବା ମୁଁ କୋଉଠି କହୁଛି ସେ କୋଉଠି ଆସି କଥାକୁ ପହଞ୍ଚେଇଲାଣି ଉତ୍ତମ ମହାନ୍ତି ପୁଅ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଆଉ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ଅର୍ଥ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ପୁଅ ଭଲ ପୁଅ ମହାଭାରତରେ ସବୁଠୁ ଉତ୍ତମ ପୁଅ ହଉଛି ଶକୁନି ଯେ ବାପାଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞାକୁ ରକ୍ଷା କରିବାକୁ ଯାଇ ମାନ ଯିଏ ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବାଜି ପକେଇଦେଲା କହିଲା ହେ ପ୍ରଭୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ତୁ ଜଗତ ଠାକୁର ତୋ ଇଚ୍ଛା ବିନା କିଛି ଗଛ ହଲିବନି ଗଛର ପତ୍ର ହଲିବନି କିନ୍ତୁ ମୋ ବାପାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ମୋ ଉପରେ ଅଛି ସେଇଠି ଅନ୍ତର୍ଜଗତରେ ଟିକେ ପିତାଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କଲା ବାଣ ମହାଭାରତ କହିଲା ଉତ୍ତିଷ୍ଠ ଜନକ ଦଣ୍ଡ ପୁତ୍ରୈଷ୍ୟ କାଣ୍ଡ ହାତ କୌରବ ପିଣ୍ଡ ଦଗ୍ଧ ଚିତାଗ୍ନି କୁଣ୍ଡ ହାତ ଗମାୟୁ ତୁଣ୍ଡ ରୁଣ୍ଡ ମୁଣ୍ଡ ଭୂଖଣ୍ଡ ପାଣ୍ଡବ ବିଜୟ ଦଣ୍ଡ ପାପ ତାପ ସପଣ୍ଡ କହିଲା ହେ ପିତା ସ୍ୱର୍ଗରେ ଥାଇ ଉଠ 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 ଇଏ ପୁଅକୁ ଟିକେ କଲ୍ୟାଣ କର ଆପଣଙ୍କ ନିକଟରେ କରିଥିବା ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଯେମିତି ଫଳପ୍ରଦ ହବ ସତ କୌରବଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଗଡ଼ିବ ପାଣ୍ଡବ ମାନଙ୍କର ବିଜୟ ଧ୍ୱଜା ଉଡ଼ିବ କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣ ଯୋଉ କଥା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ସେଥିରେ ନୁହଁ ଏପଟେ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ବାପାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଭିକ୍ଷା କରୁଛି ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମନ ଭିତରେ କୃଷ୍ଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସୂତ୍ରପାତ କରୁଛି କହିଲା ଭଣଜା ତୁ ତ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ ଭାଗ ଦେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ତୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଯଦି କିଏ ଆସିଥାନ୍ତି କି ତୋ ଭାଇ ମାନଙ୍କ ଛଡା ଅନ୍ୟ ଯଦି ଏ ବିଶ୍ୱରେ କେହି ଆସିଥାନ୍ତି ଚଳିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କଥାଟା ଏଇଠି ମତେ ଅକଳ ଲାଗୁଛି ସେ କିଏ ଆସିଛି କଲା କପଟି କୁଶାଳୀ କାମ ରୂପୀ ଯଦୁପତି ବିଶ୍ୱରେ କେହି ବୁଝି ନାହାନ୍ତି ତତେ ମାଗିଛି 5 ଖଣ୍ଡ ପଡା ତୁ କହୁଛୁ ଦେଇଦେବୁ ତୁ ଜାଣିଛୁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସାରା ଜଗତ ଜାଣିଛି ବିଷ୍ଣୁ ଅଂଶରେ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସେ କୃଷ୍ଣ ପିଲାଦିନୁ କଣ ନ କରିଛି ଅସମ୍ଭବ କଥାକୁ ସମ୍ଭବ କରିଛି ସେ ନା ହଁ ମାମୁ କଣ କହୁଛ ନା ରେ ଶୁଣୁ ଏଇ ଦିନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ବଳି ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିଲା ତୋ ପାଖରେ ମାଗିଛି 5 ଖଣ୍ଡ ପୋଡା ସେଦିନ ବଳି ଦରବାରରେ ମାଗିଲା ମାତ୍ର 3 ପାଦେ ଭୂମି କଣ ବଡ ମଣିଷ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ମଣିଷଙ୍କର ଉଚ୍ଚତା 21 ହାତେ ସେ ଅବତାର ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା ମାତ୍ର 52 ଆଙ୍ଗୁଳ 52 ଆଙ୍ଗୁଳ ମଣିଷ ତା ପାଦ କେଡେ କେଡେ ହେଇଥିବ ସତ୍ୟ କରି ମାଗିଲା 3 ପାଦ ଭୂମି 3 ପାଦ ଭୂମି ବଳି ବୁଝି ପାରିଲାନି ସେଦିନ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସତ୍ୟ କରେଇଦେଲେ ବଳି ସତ୍ୟ କରେଇଦେଲେ ବଳି
ବାମନ କହିଲେ ବଳି ଯେତେବେଳେ ଶଙ୍ଖରେ ଜଳ ଟେକି ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରିଦେଲେ ଆପଣ ମାନେ ସେ କାହାଣୀ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ମାଛି ରୂପରେ ଶଙ୍ଖ ଅଗରେ ରହିଗଲେ। ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ବାମନ ଜାଣିଲେ କୁଶରେ ଖେଞ୍ଚି ଆଖି ଫୁଟେଇ ଦେଲେ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର। ଯେତେବେଳେ ତ୍ରିବାର ସତ୍ୟ କରି କହୁଛି ଯାହା ମାଗିବେ ଆପଣ ମୁଁ ଦେବି, ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାରୁ। ଆପଣ ମାନେ ତ ପୁରୁଣା ପାଲାକାର ମାନଙ୍କର ପାଲା ପରିବେଷଣ ଦେଖିଛନ୍ତି। କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ ବାମନ ନାଟକ ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ ମାନ ସତ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି ବଳି। ହେ ଭଗବାନ, ହେ ବାମନ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆପଣ ଯାହା ମାଗିବେ ମୁଁ ଦେବି। ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆଖିଟାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ି ଆସୁଛନ୍ତି। କହିଲେ ଦେବି ଦେବି ବୋଲି ଗୁରୁ ବୋଇଲେ କି କଲୁ, ଛାଡ଼ିଲୁ ଛାଡ଼ିଲୁ କୁଣକାରୀ ମାରେଲୁ, ଆଖି ଛାଇ ହେଲୁ ଅନ୍ଧ, ଆଖି ଛାଇ ହେଲୁ ବାଙ୍ଗର ଡାଙ୍ଗର କୋଣା ପୂଜା ହୁଦ ଛନ୍ଦ, ଆଖି ଛାଇ ହେଲୁ ଶକୁନି କହୁଛି ଦୁର୍ଯୋଧନ। ସେଦିନ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ ବାରଣ କରୁଛନ୍ତି, ଆଖି ଥାଇକି ଅନ୍ଧ ହେଲୁ, ଆକୁ ବାମନ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ଆକୁ ଛୋଟୁଟେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ମୁଁ ତ ଗୁରୁ କହୁଛି ରେ ବଳି, ଇଏ ବାମନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେନା। ସେଦିନ ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା ବଳି, କହିଲା ଗୁରୁଜୀ ମୁଁ ଏ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ନିକଟରେ ସତ୍ୟ କରିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଛି ଯିଏ ସତ୍ୟ କରି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହୁଏ ସେ ନରକକୁ ଯାଏ। ମୁଁ କେମିତି ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେବି? ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟ କହିଲେ ମୁଁ ତ ଗୁରୁ କହୁଛି ପଛକ ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହେ, ସତ୍ୟ ଭଗ୍ନ ହୁଅ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ବାମନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦିଅନ୍ତି। ବଳି ହାତ ଯୋଡ଼ିଦେଲା, କହିଲା ଆଚ୍ଛା ମୁଁ ଯଦି ଏ ବାମନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଦାନ ଦେବି କଣ ମୋର ଅସୁବିଧା ହବ? ନାରେ ଅତି ନିକଟରୁ ଏ ସଂସାରରୁ ତୁ ଯିବୁ। ଇଏ ବଡ କପଟିଆ, ଛୋଟିଆଟେ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ, ତା ହୃଦୟରେ ଅନେକ ଛନ୍ଦ ଅନେକ କପଟ ଭରି ରହିଛି। ବାମନ ବ୍ରାହ୍ମଣକୁ ଛୋଟିଆ ବୋଲି ଭାବେ ନା। ଯଦି ତାକୁ ଦବୁ ଏ ଅତି ନିକଟରୁ ଏ ସଂସାରରୁ ଯିବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଭଗବତ ଦର୍ଶନରେ କେମିତି ମଣିଷ ଜ୍ଞାନୀ ହେଇଯାଏ। ବଳି କଣ ଛୋଟିଆ ଲୋକ? ମାନ ବଳି ଛୋଟିଆ ଲୋକ? ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ ଦରବାରକୁ ଯାଉଛେ କିଛି ମାଗିବା ପାଇଁ, ଯାହା ଦରବାରକୁ ସ୍ୱୟଂ ଭଗବାନ ଗୋଟେ ଅବତାର ହେଇ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ମାଗିବା ପାଇଁ। ଏଡେ ଛୋଟିଆ ଲୋକ। ତାପରେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରି ସାରିବା ପରେ ତା ଭିତରେ ଆତ୍ମଜ୍ଞାନ ଉଦୟ ହେଇଛି। କହିଲା ଗୁରୁଜୀ ଓହୋ ଆପଣଙ୍କ କହିଲା ଅତି ନିକଟରୁ ମୁଁ ମରିଯିବି, ଏ ସଂସାରରୁ ଚାଲିଯିବି, ଏଇଆ ତ ନା? ହଁ ନା, ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ରହିବି? ଆଉ ଗୋଟାଏ ପଦ ଛାନ୍ଦ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବସୁ। ସେଦିନ ବଳି ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କୁ କହୁଛି ଭଗବାନ ବାମନଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ, କହିଲା କପାଳ ଲିଖନ କେବା କରିପାରେ, କେବା କରିପାରେ ଏ ମାତ୍ର ଉପଲକ୍ଷ ପତଙ୍ଗାଥ ରହି ନାହିଁ କେହି ନର ଶିବେ ସତ୍ୟ ସନାତନ ବ୍ରହ୍ମ ବ୍ରହ୍ମଚରେ ସବୁ ମାୟାର ପଞ୍ଚ, ସବୁ ମାୟାର ଦୁଃଖ ଶୀତ ତାପ ମାୟାର କହିଲା ଗୁରୁଜୀ ଇଏ ଦୁନିଆରେ କପାଳ ଲିଖନକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ଏ ଦୁନିଆରେ କିଏ ରହିଛି ଯେ ମୁଁ ରହିବି? ସେଦିନ ଗୁରୁ ଶୁକ୍ରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ କଥାକୁ ମାନିଲାନି ବଳି ଶକୁନି କହୁଛି ଦୁର୍ଯୋଧନ। ଏଡେ କପଟିଆ ଇଏ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସେଦିନର ଯିଏ ବାମନ ଆଜି ସେ କୃଷ୍ଣ। ସତ୍ୟ କଲା, ମନା କଲା ପରେ ବି ଗୁରୁ ଯେତେବେଳେ କହିଲା ମୁଁ ଦେବି, ଏଡେ କପଟିଆ କହିଲା ତୁ ଦେଇପାରିବୁ ତ?
तू देई पारिबु सेदिन बड़ी चिंतार पड़िला कहला केते ब्राह्मण को मु दान देइछि केही तो मते सत्य करांतिनी ये ब्राह्मण मते सत्य करैले मु जांको कथारे दान दउथली मो गुरु शुक्राचार्य मते मना कले तथापि मु तांको कथा को बारण करी आको कथारे सत्य करिछि बोली देवी बोली कहूछि तथापि आकर विश्वास होउनी केड़े कपटिया शकुनी कहूछि दुर्योधन को ताठारु कथा आदाय करनेला भगवान बामन कहूछि तू देई पारिबु ना कोन नेबे कहउनांती कोन नेबे कुआ मु कहूछि कोन देई पारिबु कवि सुरप्रसाद महापात्र जगतसिंहपुर एसके एकाडेमी प्रतिष्ठाता अनेक काव्य कवितार रचयिता तांकरी लेखा कला किबा दान देवी कुह कुह बारे दिज राज किबा दान देवी कुह कुह बारे दिज राज किबा दान देवी कुह धन्य हेला पुरी मन किबा दान देवी कुह बारे दिज राज किबा दान देवी कुह हे बामन ब्राह्मण कोन दान देवी कहउनांती आपनक परि ब्राह्मणकर पाद मो दरबार रे पड़लानी जे मो जीवन धन्य हो गला मो राज्य धन्य हो गला कला मागिले देवी जीवन साफल जीवन जन मागिले देवी जीवन साफल जीवन जन दिला तो मको बेको दिला तो मको बेको मागिले देवी राज किबा दान देवी कुह बारे दिज राज किबा दान देवी कुह कला हे ब्राह्मण देवता मो राज्य मागिले मु देवी जेते दास दासी मागिबो देवी जेते धन धन मागिबो देवी मो जीवन मागिले मध्य मु देवी कहूची दुर्योधन कहला भणजा नटनागर हटिया ठाकुर भगवान कृष्ण जी आसीचंती पांडव पक्षरु 5 खंड पड़ा मागिबा पई तो पाखो सेदिन बळी दरबार रे बामन ब्राह्मण रूप रे पहुंचीतले मागिथले 3 पाद भूमि को पादरे ना निज पादरे बड़ी मने मने भाबले एड़ी केड़ी टिकी टिकी पादरे 3 पाद भूमि काहे विश्व हसिब हे ब्राह्मण देवता आकि परिवर्तन कर दियन मु समय नउनी काहे मन भितरे भय रहउची की शंका रहउची आ जदि आपण मो दरबार को आसी मो जीवन देबा कथा मु कहिली तथापि आपण ये टिकी टिकी पादरे 3 पाद भूमि मागुचंती कला एडे कपटिया कला मोर किछि बेसी दरकार नै मोर रूपकु तो देखुछ आ कोन मो पादरे मते 3 पाद भूमि मिली जिबा अर्थ मते बसिया पई जागाटी मिलियो एही मुझे प्रभु चिंता करियो कोन हला अवस्था कोन कला धातिनी तातिनी तातिनी तिनी अति जंजा